umefanyika baraka kwangu, umefanyika baraka kwa kanisa la Mungu. Wanawake wamejengwa kwa viwango vikubwa sana. Lakini pia si hivyo tu, mimi nikupongeze kwa kukubali kutii agizo la Mungu. Unajua nyakati tulizo nazo sasa imekuwa ni ngumu sana watumishi wengi kutii kile ambacho Mungu anazungumza, na tumefika mahali tumeporomoka kihuduma, tumeshindwa kwa sababu ya kutokutii. Kutii kumebeba kila kitu. Kwa hiyo mimi nikupongeze sana kukubali kutii. Kwa kweli nimefarijika sana sana kwa kulipa gharama ya aina hiyo. Kualike tena, naamini wanawake wamefurahi sana. Karibu tena wakati mwingine Mungu anapokupa nafasi ya kufika mahali hapa, mlango uko wazi. Ubarikiwe sana. Nishukuru sana pia kwa kitabu hiki, kitawatoa wanawake na hata mimi kama mtumishi wa Mungu kutoka mahali kwenda mahali fulani, kwa sababu elimu haina mwisho, na siku zote ili uweze kuwa mwalimu mzuri lazima ukubali kujifunza. Kwa kuwa na sisi tumekubali kujifunza, tunaamini kitabu hiki kitafanyika baraka sana kwetu. Mungu akubariki sana. Karibu tena mtumishi wa Mungu. Amen. 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 Asante sana.